ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೈಡು ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಮ್ಮೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, మాట్లాడక ಹೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ఆవాగలే. ఫ్రీ సైట్ కానీ ఫ్రీ లోన్ గా సహి ఇచ్చిండారా కాదు అన్న. నాకు నలుగురు బిడ్డలు. ఆయన నేను ఈ పొద్దు నా పుట్టినట్టు పంచలా పొట్టినాను. నేను నాకు 50 ఏళ్ళ వయసు. ఆయన ఒక సైట్ కానీ ఒక ఫ్రీ లోన్ కానీ నాకే నా బిడ్డలకి. నా మొగుడు చూస్తే స్టోక్ కొట్టి మూలకు పడి 5-6 ఏళ్ళు అయింది. ఇంకా ఒక ఆడబిడ్డకు పెళ్లి చేయాల నేను. తెలుసు ఈ ఊర్లో ఎవరు, ఈ ఊర్లో అసలు పెద్దోళ్ళే సరిలేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇస్తారు. మేము చెప్పే తీయండి. ఎవరు నా పేరులో ఏమన్నా ఒక ఇల్లు కానీ ఒక సైట్ కానీ ఉంటే నాకు వద్దు, ఏమి చేస్తాడు మీరు. నా పుట్టింట్లో పడినాను నేను ఈ పొద్దులోను. ఈ ఊర్లో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు పెద్ద చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు కూడా సహిస్తారు. మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కాలం లేదు. ఆయన ఈ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళకే ఇచ్చేది, వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఉండే వాళ్ళకే. నేను మాట్లాడి అందరికి అడిగి నేను ఇప్పుడు సడిదైపోయినాను. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಇರೋದು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಓಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದೇವ್ರವ್ರಿಗೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಿಗಳಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮನೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್. ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎರಡೂವರೆ ಕುಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರೂಫು? ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇರಬೇಕು? ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತುಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ನೀರು ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬಾರ್ದು, ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಟೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ MLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಕೆಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್, ಕಾರ್ ಹತ್ರಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೊರಟೋದು. ಪಾಳ್ಯ ನಮ್ಮದು 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ. ನಮಗೆ ಸೈಡು ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಂಡೋರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಂದರು. ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಸೈಡು ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸರಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು